Hello everyone, good morning. My name is Halida Kirana and I'm from class TBI 3B. Now, I hope you good conditions and happy situation in today. Okay, this meeting I will explain about argumentative paragraph. Do you know argumentative paragraph, guys? Before we study about it, there are 9 points about argumentative paragraph, namely definitions about argumentative paragraph, and then characteristic of argumentative paragraph, and then generic structures of argumentative paragraph, and then transitional word or phrases of argumentative paragraph, and then a general mistake of argumentative paragraph, and then language form of argumentative paragraph, and then a purpose about argumentative paragraph, and how to make a good argumentative paragraph, and last is an example of argumentative paragraph and how we can make a good argumentative paragraph. Okay, so stay tuned for this video. Okay, do you know argumentative paragraph, guys? Argumentative paragraph present a point of view and provide evidence for the point of view taken. Maksud dari penjelasan ini ialah paragraf argumentasi ialah paragraf yang menyajikan sudut pandang dan menyajikan pembuktian dari sudut pandang yang diambil. An argument paragraph is also defined a paragraph that explain and convince the reader about the pro agree and a contra disagree. Paragraf argumentasi juga menyajikan atau menjelaskan kepada pembaca tentang sebuah persetujuan atau ketidaksetujuan atas opini tersebut. An argument is an opinion supported by fact. Paragraf argumentasi juga didukung dengan fakta-fakta. Reader refers to opinion as a claim and a facts as evidence. Penulis juga memberikan pendapat sebagai klaim and a fakta sebagai pembuktian. The claim clearly states a stance on a topic or issues, and the evidence to prove this claim and can include reason, and then a personal experience, and then statistic, and then confirm facts and expert research. Kemudian klaim tersebut juga dijelaskan secara jelas dalam topik atau isu dalam sebuah paragraf, kemudian dibuktikan dengan sebuah data ataupun pengalaman dari pribadi dari penulis, kemudian ada data statistik ataupun penelitian ataupun alasan-alasan sehingga menjadikan opini dari penulis tersebut. Kemudian characteristic of argumentative paragraph. Guys, there is a 4 point of characteristic of argumentative paragraph. There is for the first is contains the author's opinions, views, or belief on an issues. Dimana paragraf argumentasi ini terdiri dari pendapat penulis, kemudian sudut pandang dan kepercayaan dari sebuah isu tersebut. Kemudian having factual data that issues that convince readers. Paragraf argumentasi juga menyajikan data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. And then for the third
point is describe a problem by analyzing it. Menjelaskan masalah tersebut kemudian oleh penulis dianalisis apakah dengan menggunakan opini-opini dari penulis. Kemudian yang terakhir, for the fourth is a conclusion in the form of broader opinion. Yang terakhir ialah dalam sebuah paragraf harus di akhir kalimat harus menyajikan penutup dari opini-opini tersebut, di mana penutup tersebut harus disertai dengan feedback dari penulis. Kemudian generic structure of argumentative paragraph. There is a 3 point for generic structure. For the first is topic sentence. Topic sentence identifies what is being argued for or against. These sections generally contain the background or introductions of the problem that occurs. Therefore, these sections must be made as attractive as possible in order to attract to the attentions of the reader. Jadi, topic sentence ini menyajikan atau mengidentifikasi tentang sebuah argumen atau sebuah ketidaksetujuan dari argumen tersebut, ketidaksetujuan dari masalah tersebut. Biasanya topik sentence harus dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca ingin membaca secara keseluruhan dari paragraf argumentasi tersebut. Kemudian number second is a supporting sentence, dan inilah yang paling penting dari sebuah generic structure, karena setelah ada topic sentence harus didukung dengan supporting sentence atau kalimat pendukung. Supporting sentence for pro and supporting sentence for cons include the fact, example, appeals to authority, or counter argument to back up your point of view. Yakni di mana kalimat pendukung dari sebuah topic sentence yang disertai dengan pro ataupun kontra, di mana disajikan juga dengan fakta, contoh, argumen kontra untuk mendukung dari pendapat tersebut. And the last point is the conclusions. Setelah kita menulis topic sentence, kemudian supporting sentence, kita diakhiri dengan menulis conclusions, di mana conclusion terdiri dari restate what is being argued for, against, and why. And generally, these sections contain a final logical conclusion and can also be captured by the reader logic. Oke, jadi conclusion ini terdiri dari penjelasan ulang dari argumentasi tersebut atau dari kelawanan dari pendapat tersebut. Dan language form in argumentative paragraph, there is a 5 point, namely variety of tenses, consists of present, past, and future tense, and then using verb, a belief, object, and argue, and then using capital ditandai dengan kata can, will, would, and should, and etc. And then using adverb ditandai dengan due to, because, cause, and etc. And then the question word of argumentative paragraph is why, how, what, and etc. And then the purpose of argumentative paragraph, tujuan dari paragraf argumentasi, yakni yang pertama ialah for the first is the reading is to convey an opinion which also aim to influence the mindset of the reader. Penulis
untuk meyakinkan sebuah opini yang mana ditujukan untuk memengaruhi pemikiran dari pembaca. Kemudian for the second is the argumentations paragraph also aim to refute and reject an opinion which is contrary the opinion believed by the author. Paragraf argumentasi juga bertujuan untuk menolak dari sebuah pendapat yang mana berlawanan dengan pendapat yang dipercayai oleh penulis, and is a medium or means to solve problem. Paragraf argumentasi juga bertujuan untuk menjadi media untuk memecahkan sebuah masalah, and then to solve a problem without having to have a definite result. And for the fifth is by writing the argument through reader can convince someone to agree with him on an existing problem. Dengan menulis sebuah argumentasi, penulis dapat meyakinkan seseorang untuk setuju dengannya tentang sebuah masalah tersebut. Kemudian how to make argumentative paragraph. For the first is to determine the term or problem topic to be discussions, and then for the second is to formulate the purpose of writing, and then for the third is collecting data or material in the form of evidence, facts, or supporting statement, and then for the fourth is to outline the paragraph, and then the fifth is to develop the outline that has been made so that is become a paragraph. Yang pertama ialah menentukan tema atau masalah yang akan didiskusikan. Kemudian yang kedua ialah merumuskan tujuan dari penulisan. Yang ketiga ialah menyertai data atau materi untuk meyakinkan ataupun untuk mendukung dari sebuah masalah tersebut, disertai dengan fakta, penelitian, ataupun pengalaman pribadi. Kemudian outline a paragraph, and then develop the outline that has been made. And a general mistake of argumentative paragraph. For the first is the number of a sentence less than 14 sentences. And then second, you can write here your important supporting sentence. And then for the third is the grammatical structures in the sentence is incorrect. And finally is concluding sentence. A concluding sentence that does not cover the entire body of the paragraph, di mana dalam kalimat penutup biasanya kurang disertai dengan restate ataupun tidak menyeluruh dari isi paragraf tersebut. Kemudian example of argumentative paragraph. Smoking. The title is smoking. There are many reasons why I don't smoke. Ini menandai bahwa ini ialah topic sentence. And the first, furthermore, lastly, and to sum up is transitional words or phrase. And kemudian yakni smoking is unhealthy, it can cause lung cancer, and it can lead to an early death. Kemudian smoking is expensive, a pack of cigarettes costs $5. If I bought one pack of cigarettes at least twice a week, I would spend off this. And this is supporting sentence. Tanda hijau-hijau ini ialah kalimat pendukung. Kemudian to sum up, I don't smoke because it is unhealthy, expensive, and attractive. Ini ialah concluding sentence, di mana harus restate pernyataan ulang dari masalah-masalah dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke.